बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। किताब का नाम है अल कवाइदुल असासिय्या फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह। मुसन्निफ़ हैं अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद बिन अलवी मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जैसा कि मैंने इससे पहले भी वजाहत की कि उनकी ये किताब इमाम महल्ली की शरह वरक़ात की तस्हील और तशरीह बल्कि तहज़ीब जदीद है। और आगे बढ़ने से पहले मुझसे कुछ लोगों ने दरख्वास्त की कि जो भी सबक पढ़ाया जाए पहले उर्दू में उसका माहसल या ख़ुलासा या तशरीह पेश की जाए। तो इंशाअल्लाह पहले जो बहस आज पढ़ाई जाने वाली है उसकी तस्हील हम आसान उर्दू में पेश करेंगे और उर्दू टेक्स्ट के साथ इंशाअल्लाह। तो आप हजरात पहले ध्यान से जो कुछ उर्दू में हम बयान करें उसे समाअत फरमाएं। उसके बाद फिर हम अरबी इबारत पढ़ाएंगे तो आपको बहुत जल्दी बातें समझ में आ जाएंगी, बल्कि उर्दू ही में सब कुछ समझ में आएगा इंशाअल्लाह। इल्म की तारीफ सफ़ा नंबर 13 पर इल्म की बहस है कि इल्म कहते किसे हैं, उसकी कितनी किस्में हैं वगैरह वगैरह। फरमाते हैं किसी चीज़ को वैसी ही जानना जैसी कि वह वाकई में है इल्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर ज़मीन वाकई में चपटी या हमवार नहीं बल्कि गोल है, तो जो लोग ज़मीन को ऐसी ही मानते हैं उनका ये मानना इल्म कहलाता है। चुनांचे मुसन्निफ़ अलैहि रहमा तहरीर फरमाते हैं अल इल्म लुगतन अल यकीन, लुगत में इल्म यकीन है, यानी इल्म का हकीकी माना यकीन है। वस्तिलाहन, और इस्तिलाह में मारिफतुल मालूमी अला मा हुआ बिही फिल वाक़े। फरमाते हैं इस्तिलाह में इल्म किसी मालूम चीज़ को उस हालत के साथ जानना है जिसके साथ वो वाकई में मुत्तसिफ है। इस पूरी अरबी इबारत का तर्जमा पेश किया गया है। लुगत में इल्म यकीन को कहते हैं, इस्तिलाह में इल्म किसी मालूम चीज़ को उस हालत के साथ जानना है जिसके साथ वो वाकई में मुत्तसिफ है। फिर तारीफ में मज़कूर लफ्ज़ मालूम की वजाहत करते हुए फरमाते हैं वमानल मालूमी मा मिन शअनिही अन युअलमा मौजूदन काना औ मादूमा। तर्जमा, और यहाँ तारीफ में मज़कूर मालूम से मुराद हर वो चीज़ है जिसे जाना जा सके, खा वो मौजूद हो या मादूम हो। तो मालूम चीज़ को उस सिफत पर जानना जिस सिफत के साथ वाकई में वो मुत्तसिफ है इल्म कहलाता है। इसी तरह या वो महसूस हो, यानी वो मालूम जिसको जाना जा सके वो मौजूद हो या मादूम हो, तो या वो महसूस हो यानी जिसका इदराक हवास से खमसा से हो, या वो माकूल हो यानी जिसे अक्ल में तसव्वुर किया जा सके, वो मालूम कहलाता है। मालूम की तारीफ में सब दाखिल है। तो हर वो चीज़ जिसे जाना जा सके उसे उस सिफत के बरखिलाफ उस सिफत पर जानना जिस सिफत से वो मुत्तसिफ है इल्म कहलाता है। फ़िक़्ह का जो इस्तिलाही माना आपको पढ़ाया गया, यानी उन शरई अमली अहकाम का जानना फ़िक़्ह है जिनके जानने का ज़रिया इज्तिहाद है। इस माना के मुताबिक इल्म फ़िक़्ह के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि फ़िक़्ह भी इल्म है और फ़िक़्ह के सिवा दूसरे फ़नून को भी इल्म कहा जाएगा, मसलन इल्म नौ, इल्म अक़ाइद व कलाम वगैरह। इसी तरह फ़िक़्ह का लुग़वी माना फ़हम यानी समझना है। इस माना के एतबार से भी इल्म फ़िक़्ह के साथ ख़ास नहीं बल्कि इल्म का इतलाक़ समझने के अलावा पर भी होता है। लिहाजा लुग़वी और इस्तिलाही दोनों मानी के एतबार से फ़िक़्ह इल्म से ख़ास है, जबकि इल्म फ़िक़्ह और उसके अलावा को आम है। तो हर फ़िक़्ह इल्म है, मगर ऐसा नहीं है कि हर इल्म फ़िक़्ह है, बल्कि बाज़ उलूम फ़िक़्ह हैं जबकि बाज़ दीगर उलूम फ़िक़्ह नहीं। मंतिक की ज़बान में आप हज़रात इसे यूँ समझें कि फ़िक़्ह और इल्म के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। इल्म आम है और फ़िक़्ह ख़ास है। देखिए, उसूल फ़िक़्ह को समझने के लिए मंतिक की इब्तिदाई कोई किताब पढ़नी ज़रूरी है, जैसे उर्दू में जवाहरुल मंतिक वगैरह है। इस तरह की कोई किताब आपको याद होनी चाहिए, उसकी इस्तिलाहात, ताकि इल्म उसूल फ़िक़्ह को समझने के लिए आसानी हो, क्योंकि मंतिक की इस्तिलाहात का इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है। आगे हर उसूल फ़िक़्ह की किताब में है।
اب जहल की तारीफ, जहल उन क्या है? जहीला यजहलु बाब समिया यसमाउ का ये मजदर है, अलजहलु। फरमाते हैं कोई मालूम चीज़ वाकई में जिस हालत व कैफियत पर है उसे उसके बरखिलाफ तसव्वुर कर लेना जहल कहलाता है। मसलन ज़मीन वाकई में गोल है, मगर कुछ लोग ज़मीन को उसकी इस हैअत वाकई के बरखिलाफ हमवार समझते हैं, तो उनका ज़मीन को हमवार समझना जहल या जहालत है। इसी तरह किसी आलिम को जाहिल समझ लेना, किसी औरत को मर्द या मर्द को औरत समझ लेना, कायनात को कदीम समझना वगैरह, ये सब जहालत की मिसालें हैं इस तारीफ के मुताबिक। चुनांचे मुसन्निफ अलैहिर्रहमत जहल की तारीफ इन अल्फाज में फरमाते हैं, हुआ तसव्वुरु मा मिन शअनिही अन युअलमा अला खिलाफी मा हुआ बिही फिल वाक़िअ। तर्जमा कोई ऐसी चीज़ जिसका हाल ये हो कि उसे जाना जा सके, उसको उस सिफत के बरखिलाफ तसव्वुर करना जहल कहलाता है जिसके साथ वो वाकई में है। बिल्कुल इल्म की तारीफ का उलट है जहल की तारीफ। अब रहा ये कि कोई शख्स किसी आलिम से मुतलक वाकिफ ना हो। मिसाल के तौर पे कोई आलिम है और वो शख्स उस आलिम से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि वो कौन है, क्या है, उसके वजूद ही से वाकिफ नहीं है, ना उसे आलिम जाने और ना ही उसे जाहिल तसव्वुर करे। तो जहल की इस तारीफ के मुताबिक, यानी जो ऊपर दी गई है उस तारीफ के मुताबिक, इसे जहल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जहल तो किसी चीज़ को हकीकत वाकई के खिलाफ जानना है, और यहाँ वो उस चीज़ ही को जान नहीं रहा है, तो जहल की तारीफ में नहीं आ रहा है, तो इसे जहल नहीं कहा जाएगा। इसी तरह ज़मीन की तहों में या समंदरों की गहराइयों में मौजूद अशिया, जहाँ तक इंसान अब तक नहीं पहुँचा, हम नहीं पहुँचे, हमें नहीं मालूम, या मसलन मुश्तरी नामी सैयारे में मौजूद अशिया का इदराक न होना जहल नहीं, इस तारीफ के मुताबिक जहल नहीं। फरमा अब आगे है, मगर बाज़ों ने जहालत की तारीफ आदम इल्म से की है। इस तारीफ के मुताबिक जहल की दो किस्में बनती हैं। नंबर एक जहल बसीत, नंबर दो जहल मुरक्कब। जहल बसीत की मिसाल ज़मीनों की तहों के नीचे, समंदरों की गहराइयों में और मुश्तरी नामी सैयारे पर मौजूद अशिया का आदम इदराक शामिल है। यानी इस दूसरे जहल के दूसरे माना के मुताबिक ये सारी चीज़ें भी जहालत हैं, जहल हैं, जबकि पहली तारीफ के मुताबिक ये जहल नहीं कहलाता। जहल मुरक्कब का मतलब ये है कि एक तो आदमी किसी चीज़ को ना जाने और साथ ही उसे ये मालूम ना हो कि वो नहीं जानता। मसलन कोई फुला आलिम को जाहिल समझे और उसे ये मालूम ना हो कि वो फुला के आलिम होने को नहीं जानता, ये जहल मुरक्कब है दूसरे माना के मुताबिक, और पहले माना के मुताबिक इसे मुतलकन जहल कहते हैं। इसी तरह फलासिफा का आलम को कदीम मानना, मुजस्सिमा का अल्लाह ताला को जिस्म मानना वगैरह जहल मुरक्कब की मिसालें हैं, क्योंकि फलासिफा आलम को कदीम मानते हैं मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि वो आलम के हादिस होने को नहीं जानते, ये उनकी जहालत है। आलम को कदीम मानते हैं, एक तो गलत मफहूम, दूसरा उन्हें नहीं पता कि ये मफहूम गलत है। तो इसी तरह जितने भी बातिल अकीदे वाले हैं, चाहे दूसरे मज़ाहिब के लोग हों या दूसरे फ़िरक़े के लोग हों, वो जो भी सही अकायद के ख़िलाफ़ बदअक़ीदगियाँ रखते हैं, तो उन बदअक़ीदगियों को उनके जहालत कहा जाएगा, जहल कहा जाएगा, और इस दूसरे माना के हिसाब से जहल मुरक्कब कहा जाएगा। फिर इसके बाद मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा एक ऐसी तारीफ़ पेश करते हैं जो जहल बसीत और जहल मुरक्कब दोनों को शामिल हो। चुनांचे फरमाते हैं, व तारीफ़ु शामिलु लिल क़िस्मैन अन युक़ाल अल जहलु इंतिफ़ाउल इल्मि बिल मक़सूद अय मा मिन शअनिही अन युक़सदा फ़युद्रक इम्मा बि अल्लम युद्रक असलन व हुवल बसीत औ बि अन युद्रका अला खिलाफ़ि मा हुआ अलैहि फ़िल वाक़िअ व हुवल मुरक्कब। तर्जमा, तो जहल की ऐसी तारीफ जिसमें ये दोनों किस्म के जहल शामिल हों, ये है कि कहा जाए कि कोई मकसूद चीज़, यानी जिसका ये मामला हो कि उसे जानने का कस्द किया जाए तो उसे जाना जा सके, ऐसी चीज़ को ना जानना जहल है, या तो उस चीज़ को सिरे से जाने ही ना, तो ये जहल बसीत है। और अगर वो उस मकसूद चीज़ को जाने मगर उसके बरखिलाफ जाने जिस पर वो वाकई में है, तो ये जहल मुरक्कब है। अब जहल मुरक्कब को मुरक्कब कहने की वजह पेश की गई है। मुरक्कब दो या दो से ज़ायद अशिया से तरकीब पाता है।
اس جہل کو جہل مرکب کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اس جہل سے متصف شخص دو جہالتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک تو یہی کہ وہ کسی چیز کو خلاف واقع سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اس غلط نظریے کی غلطی سے جاہل ہے۔ اب جو کچھ اردو میں خلاصہ پیش کیا گیا، میرا خیال ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ بہت عام زبان میں، بہت سلیس اردو میں خلاصہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر نہ سمجھے تو بار بار سنیں۔ اب اس کے بعد ہم عربی عبارت اس کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ القواعد الاساسیہ فی اصول الفقہ، صفحہ نمبر 13، عنوان ہے العلم۔ العلم مصدر ہے باب سمیعہ سے، اس کا معنی ہے جاننا۔ فرماتے ہیں العلم لغتاً الیقین، لغت میں علم یقین ہے، یعنی علم کا لغوی معنی یقین ہے۔ واصطلاحاً، اور اصطلاح میں معرفت المعلوم اعلی ما ہوا به فی الواقع، یہ معلوم کا جاننا ہے۔ معرفت اور علم دونوں ایک معنی میں ہیں۔ معرفت کا معلوم کا جاننا ہے اس کے مطابق جس سے وہ واقع میں متصف ہے۔ اعلی ما ہوا به، ہوا جو ہے ما کے بعد اس کا مرجع معلوم ہے، اور به میں جو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع ما ہے، اور اعلیٰ سے یہاں مراد جو ہے اس صفت پر یا اس حالت پر یا اس کے مطابق، اس طرح ہم ترجمہ کریں گے۔ تو اب ترجمہ ہوگا معلوم کا جاننا اس کے مطابق جس کے ساتھ وہ واقعی میں متصف ہے، یعنی کوئی چیز واقعی میں جیسی ہے اس کو ویسے ہی جاننا، یہ علم ہے، اور جو چیز واقعی میں جیسی ہے اس کے برخلاف جاننا جہالت ہے، جیسا کہ آپ نے اردو تشریح میں سماعت فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ معنی المعلوم ما من شأنہ ان یعلم موجودا کان او معدوما، اور معلوم کا معنی کیا ہے؟ اس تعریف میں جو کہا معرفت المعلوم، تو معلوم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ما، وہ چیز، من شأنہ، کہ اس کی شان سے یہ ہو، ان یعلم، کہ اسے جانا جا سکے۔ من شأنہ یعنی اس کا معاملہ یہ ہو کہ اسے جانا جا سکے۔ مطلب سوال یہ ہوا کہ معلوم وہ چیز ہے جو جانی ہوئی ہو، جاننے کا فعل جس پر واقع ہو، تو وہ چیز جسے جانا گیا اس کا جاننا یہ علم ہے۔ تو یہ تحصیل حاصل نہیں ہے، جب وہ چیز پہلے سے جانی ہوئی ہے تو اس کا دوبارہ جاننا۔ تو اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے معلوم کی تشریح میں کی کہ معلوم وہ چیز ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ اگر اس کا قصد کیا جائے تو اسے جانا جا سکے، اگرچہ فی الحال نہیں جان رہے ہیں، ما یعول کے اعتبار سے اسے معلوم کہا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں معلوم کا معنی ہے وہ چیز جس کا معاملہ یہ ہو کہ اسے جانا جا سکے، موجوداً کانا او معدوما، خواہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو، غیر موجود ہو، ابھی اس کا وجود نہیں ہوا تب بھی اس پر معلوم کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی وجود نہیں ہوا۔ لیکن علم کا تعلق موجود سے بھی ہے، معدوم سے بھی ہے، اور محال سے بھی ہے، ممکن سے بھی ہے، اور واجب سے بھی ہے، جیسا کہ علم کلام کی کتابوں میں آپ نے پڑھا۔ فرماتے ہیں وَلَفْظُ الْعِلْمِ لَا يَخْتَصُّ بِالْفِقْهِ فِي مَفْهُومِهِ الْاصْطِلَاحِيِّ الشَّرْعِيِّ، اور علم کا لفظ فقہ کے ساتھ خاص نہیں، فی مفہومہ میں جو ضمیر ہے مجرور مضاف الیہ کی، اس کا مرجع فقہ ہے، اور مفہوم کی پہلی صفت ہے الاصطلاحی، دوسری صفت ہے الشرعی، یعنی فقہ کے شرعی اصطلاحی مفہوم میں، یعنی فقہ کے شرعی اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے علم جو ہے یہ فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بل یشمل الفقہ وغیرہ، بلکہ وہ فقہ اور اس کے غیر کو شامل ہے۔ یہاں یشملو میں ہوا ضمیر جو فاعل کی ہے اس کا مرجع علم ہے، بلکہ علم شامل ہے فقہ کو اور فقہ کے غیر کو، یعنی دیگر فنون کو۔ تو ہم کہتے ہیں علم فقہ، اسی طرح ہم علم نحو کہتے ہیں، ہم علم بلاغت کہتے ہیں وغیرہ۔ فقہ کا اصطلاحی شرعی معنی ہے ایسے احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا جن کے جاننے کا ذریعہ اجتہاد ہے، ان کو فقہ کہتے ہیں۔ اس پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے، اور علم عقیدہ و کلام پر بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو
علم خاص نہیں ہے فقہ سے، بلکہ فقہ کے علاوہ دیگر علوم پر بھی علوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فالفقہ بالمعنی الشرعی اخص من العلم، لہذا فقہ شرعی معنی کے اعتبار سے علم سے اخص ہے، یعنی ہر فقہ علم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر علم فقہ ہے، بلکہ بعض علوم فقہ ہیں اور بعض علوم فقہ کے علاوہ دیگر ہیں۔ منطق کی زبان میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم اور فقہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تو فقہ جو ہے یہ خاص ہے اور علم عام ہے، یا فقہ علم سے اخص ہے اور علم فقہ سے اعم ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب جنہوں نے منطق پڑھی ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے، جواہر المنطق جیسی اردو کتاب بھی جنہوں نے پڑھی ہے وہ ہماری اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ فرماتے ہیں وہ قضا بالمعنی اللغوی، اسی طرح لغوی معنی کے اعتبار سے، یعنی جس طرح علم فقہ کے شرعی معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ فقہ کے ساتھ خاص نہیں، اسی طرح فقہ کے لغوی معنی کے اعتبار سے بھی علم فقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ فقہ لغوی معنی کے اعتبار سے جو فقہ ہے اس کے غیر کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْفِقْهَ الْفَهْمُ، اس لیے کہ فقہ فہم ہے، یعنی سمجھنا، اس لغوی معنی کے اعتبار سے۔ والعلم المعرفت، اور علم معرفت ہے، وہی اعم، اور یہ زیادہ عام ہے، یعنی معرفت فہم کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، یعنی ہر فہم معرفت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر معرفت فہم ہو، بلکہ بعض معرفت فہم ہے اور بعض معرفت فہم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَضِدُّهُ الْجَهْلُ، اور اس کی ضد جہل ہے، جہالت، یہ بھی باب سمعہ کا مصدر ہے، یعنی نہ جاننا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ تَصَوُّرُ مَا مِن شَأْنِهِ أَن يُعْلَمَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ فِي الْوَاقِعِ، اور وہ یعنی جہالت اس چیز کا تصور کرنا ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ اسے جانا جا سکے اس کے برخلاف جس کے ساتھ وہ واقع میں ہے۔ میں نے جیسا کہ مثال دی تھی کہ زمین چپٹی یا ہموار نہیں بلکہ گول ہے، گول نما ہے، تو اب کوئی زمین کو گول مانے تو کہیں گے کہ اس کو زمین کے گول ہونے کا علم ہے، اور اگر کوئی گول زمین کو چپٹا یا ہموار مانے تو ہم کہیں گے کہ یہ زمین کی گولائی سے جاہل ہے، اور اس کا جو علم ہے، اس کو جو معلومات ہے یہ غلط معلومات ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ تو واقع میں جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی جاننا علم ہے، اور اس کے برخلاف جاننا جہالت ہے۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ یعنی ماتن جو ہیں امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب ہے الورقات، انہوں نے اس تعریف کو اختیار کیا ہے، لیکن بعض علماء نے، بعض لوگوں نے دوسری تعریفیں بھی کی ہیں۔ وہی فرماتے ہیں وقیل فی تعریفی ہے ہی میں جو تعریف کا مضاف الیہ ہے، جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے علم، جہالت، اس کا مرجع ہے جہل۔ وقیل فی تعریفی، اور جہل کی تعریف میں کہا گیا انہ عدم العلم، کہ جہل عدم علم ہے، علم کا نہ ہونا ہے، نہ جاننا ہے۔ اس معنی کے مطابق جہالت کی دو قسمیں ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ فرماتے ہیں وَهُوَ يَشْمَلُ الْبَسِيطَ وَالْمُرَكَّبَ، اور وہ یعنی جہل جو ہے یہ بسیط اور مرکب دونوں کو شامل ہے۔ فَأَمَّا الْبَسِيطُ فَهُوَ كَعَدَمِ عِلْمِنَا بِمَا تَحْتَ الْأَرْضِينَ، تو رہا بسیط تو وہ مثلاً ہمارا زمینوں کے نیچے جو ہے اس کو نہ جاننا، ہم زمین کی تہوں میں نیچے زمین کے مرکز کے قریب کیا چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، تو یہ جہل بسیط ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ، اور رہا مرکب یعنی جہل مرکب، فَهُوَ تَصَوُّرُ الْمَعْلُومِ عَلَى خِلَافِ هَيْئَتِهِ، تو وہ معلوم کا تصور ہے علی خلاف ہیئتہ، اس کی ہیئت کے برخلاف، اس کی ہیئت واقعی کے برخلاف معلوم کا تصور، یہ جہالت ہے۔ کادراک المعتزلۃ عدم رؤیت اللہ فی الآخرہ، جیسے کہ معتزلہ کا یہ ماننا یا یہ سمجھنا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا۔ کادراک المعتزلۃ عدم رؤیت اللہ تعالیٰ فی الآخرہ، جیسے کہ معتزلہ کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے عدم کا ادراک،
یعنی اس باطل نظریے کو وہ مانتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ وہ جانتے بھی نہیں کہ وہ غلط جان رہے ہیں۔ واعتقاد الفلاسفتی بقدم العالم، اور فلاسفہ کا عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد۔ فلاسفہ کیا کہتے تھے کہ دنیا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ دنیا حادث ہے، پہلے نہیں تھی، اللہ نے پیدا کی تو دنیا پیدا ہوئی۔ تو فلاسفہ کا جو اعتقاد ہے عالم کے قدم کا، یہ جہالت ہے، کیونکہ عالم جو واقعی میں حادث ہے اس کے برخلاف وہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ جاہل ہیں۔ فرماتے ہیں وَالتَّعْرِيفُ الشَّامِلُ لِلْقِسْمَيْنِ أَن يُقَالَ، اور وہ تعریف جو جہالت کی وہ تعریف جو دونوں قسموں کو شامل ہو، یعنی جہل بسیط اور جہل مرکب دونوں کو ہو، وہ یہ ہے ان یقال کہ کہا جائے الجہل انتفاء العلم بالمقصود، جہل جو ہے یہ مقصود کے جاننے کا انتفاع ہے، یعنی مقصود کو نہ جاننا، وہ چیز جو مقصود ہے یعنی جس کو جاننے کا قصد کیا جائے تو وہ جانی جائے، ایسی چیز کے جاننے کا انتفاع، ایسی چیز کو نہ جاننا، یہ جہالت ہے۔ فرماتے ہیں الجہل انتفاع العلم بالمقصود، جہالت مقصود کے جاننے کا انتفاع ہے، ای ما من شأنہ ان یقصد فیدرک، یعنی وہ چیز، مقصود سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا قصد کیا جائے تو اسے جانا جا سکے، اما بِأَلَّمْ یدرک اصلا، یا تو اسے بالکل نہ جانا جا سکے، وَهُوَ البسیط، تو وہ بسیط ہے، او بِأَنْ یدرک علی خلاف ما ہوا علیہ فی الواقع، یا اسے اس کے برخلاف جانا جائے جس کے ساتھ وہ واقع میں ہے، یا جس صفت پر وہ واقعی میں ہے اس کے برخلاف جانا جائے، وَهُوَ الْمُرَكَّبُ، تو وہ مرکب ہے، یعنی پہلی تعریف کے مطابق جو جہالت ہے دوسرے معنی کے اعتبار سے وہی جہل مرکب ہے۔ وَسُمِّيَ مُرَكَّبًا، اور اسے مرکب، جہل مرکب کا نام اس کا رکھا گیا، لِأَنَّ فِيهِ جَهْلَيْنِ، اس لیے کہ اس میں دو جہالتیں ہیں، جَهْلًا بِالْمُدْرَكِ وَجَهْلًا بِأَنَّهُ جاہل، تو ایک تو جسے جانا جائے اس سے جہالت، اور دوسرا اس بات سے جہالت کہ وہ جاہل ہے، اس بات کو نہیں جانتا، اپنے جاہل ہونے سے جہالت اور اس چیز سے جہالت، دو جہالتیں ہیں، تو دو جہلوں سے مل کر یہ مرکب ہے، اسی لیے اسے جہل مرکب کہا گیا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔